बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए कि अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे, सेहत के साथ रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आपको मिलते रहे बहुत से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अच्छा जी, आज हम बात करने लगे हैं दुआ ज़हरा के घर पर जो हमला किया गया था, ख़ुदकुश बमबार लोगों ने जो हमला किया था उसके ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पर जो हमारी जो यूट्यूबर गई थी तो उन्होंने ऐसी क्या क्या चीज़ें देखी जिसकी वजह से जो है वो शब्बीर कंपनी, ज़हीर कंपनी की चीखें निकल गई हैं। और जो झूठ उनके साथ मिलके एक यूट्यूबर ख़ातून जो है वो इस पूरे चक्कर को चला रही थी और आवाम की आंखों में धूल झोंक रही थी कि भाई ज़हीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल और होनहार है, पीछे उसका जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा अमीर है। उसको छुपाने के लिए इन्होंने जो है वो दुआ ज़हरा को छुपाया हुआ था और दुआ ज़हरा से उनकी हत्तुल इम्तान कोशिश थी कि कोई भी मुलाकात ना कर सके, दुआ को इस हाल में ना देख सके कि वो कितने ऐश वशरत से रह रही है। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि उसी एक ऐसी एंकर ने जब इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि आप खाने में क्या खाती हैं, तो बच्ची ने बड़े उससे बताया था कि मैं खाने में शौक़ से पिज़्ज़ा खाती थी। तो नो डाउट मेहदी साहब की माशाल्लाह इतनी इनकम है और वो इतने काबिल हैं कि वो अपने बच्चे को पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ खिलाते होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भई मैं ये मेरी जो सास है ना वो मुझे पिज़्ज़ा ही खिलाती हैं और ये सारी चीज़ें की। तो लोगों ने एक अपने तौर पे सोचा था कि जिस रूम में उनका इंटरव्यू किया गया था उन्होंने कहा कि भई यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत और लग्ज़री किस्म का कमरा है। तो हमारे भी ज़हन में आया कि शायद भई बहुत ज़्यादा याशी में रखा है। इसके कद्देनज़र कि बच्ची का वज़न बहुत बुरी तरीके से गिर रहा था। इस पे आप याद रखिएगा जब इसका लास्ट टाइम जब वज़न करवाया गया था, जब दोबारा जब तफ्तीश हो रही थी, जब उसका मेडिकल हुआ था उसमें बच्ची का वज़न वेट बहुत कम आया था। तो जिस पे इनकी सास ने कहा था कि बच्ची जो है ना वो पिज़्ज़ा वग़ैरह बहुत खा रही है, इस वज़ह से जो है वो इसका वेट गिर रहा है। बल्कि जबकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो पिज़्ज़ा वग़ैरह खाते हैं उनका वेट बढ़ता है। अब हम बताते हैं जो हमारे यूट्यूबर हैं वहाँ पर उन्होंने जाकर सबसे पहले देखा क्या। उन पर एक तो ये लगाया गया इल्ज़ाम कि ये अपने साथ जो है ख़ुदकुश बमबार ले गई थी और उन्होंने दीवार फलांग के जो इनके घर में घुसे और जाके चुपके से वीडियो बनाई। अच्छा, इसके ऊपर भी वो यूट्यूबर साहिबा जो थी उन्होंने सफाइयाँ दी कि बड़ी गलत हरकत की, छुप के किसी के घर पे आ गए और किराए पे घर ढूँढना है कह के आई वो ख़वातीन और आँखों में धूल झोंका और किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब की। इसके ऊपर जो है उनको बेचारी को जो है ना वो काफ़ी थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको धमकियाँ लगाई जा रही हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के नीचे कमेंट किए जा रहे हैं इन्हीं लोगों की तरफ से कि हाँ आपको छोड़ेंगे नहीं, आप पर हम केस करेंगे और फलाना ढमकाना सारा कुछ। तो माशाल्लाह बड़ी ब्रेव खातून थी वो यूट्यूबर। उन्होंने जो है वो किसी भी तरीके से उनके मालिक मकान ने उनको बुलाया और वो उस कमरे तक घुस गईं, उस कमरे में चली गई जहाँ पे दुआ ज़हरा और ज़हीर मौजूद थे। पहले तो उन्होंने जो है वो नॉक किया तो दरवाज़ा नहीं खोला गया। जब जो दुआ की जेठानी थी, शब्बीर की बीवी, उसने जब आवाज़ लगाई तो दुआ ने दरवाज़ा खोल दिया, ज़हीर ने दरवाज़ा खोला। जब इन्होंने देखा जो हमारी यूट्यूबर ख़ातून थी, जो वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि एक चारपाई रखी हुई थी, उस पर दुआ ज़हरा बैठी हुई थी। कमरे में हर तरफ कपड़े बिखरे हुए थे, कचरा था, गंदगी थी, बहुत ही ज़्यादा गंदा किस्म का कमरा हो रहा था, फैला हुआ था। हर जगह से कपड़े उबल रहे थे, शॉपर पड़े हुए थे, कचरा पड़ा हुआ था। उसके दरमियान वो बताती यूट्यूबर कि जब मैंने और वो जो मालिक मकान के साथ जो खातून उनके साथ एक खातून और गई थी, जब हमने पहली नज़र दुआ पे डाली तो हम हैरान रह गए कि इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी नाज़ुक सी बच्ची और उस कचरे कुंडी के बीच में वो चारपाई पे बैठी हुई। तो मैं उन यूट्यूबर से पूछना चाहती है जिन्होंने कहा था कि वो एसी वाले रूम में बैठी हैं, बेडरूम है, बेड लगा हुआ है उनके कमरे में, पानी, मिनरल वाटर, पिज़्ज़ा खा रही हैं। मतलब आवाम की आंखों में जो धूल झोंका जा रहा था, बच्ची की जो चेहरे की हालत है, वो हर कोई चीख चीख के वो बता रहा था कि बच्ची की आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े हलके पड़ गए, बच्ची इतनी वीक हो गई, बच्ची की आंखों में खौफ है। इस सब को झुटलाया गया और ये कहा गया कि बच्ची खुश है। उल्टा उसके ऊपर इतना अजीब व गरीब किस्म का मेकअप करके उसको पता नहीं क्या बड़ी उम्र की औरत बना के लोगों के सामने पेश किया गया कि भाई ये बड़ी खुश है और दुआ जो है वो ऐश कर रही हैं। इतने प्यारे कपड़े, बाज़ तौर पे आपने अगर ख़ास तौर पे नज़र दौड़ाई उस क्लिप पर जब उन्होंने लाइव सेशन किया तो कपड़ों को दिखाया गया था। मैं क्या था जहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका, जहाँ जहाँ उनको डाउट होता है ना कि भाई ये सवाल जो हमारा झूठ है ये पकड़ा जाएगा, तो उसी को जो है वो हाईलाइट किया जाता है। कपड़े बताए गए कि कपड़े बहुत अच्छे पहने, तो दुआ ने कहा कि जी ज़हीर ने दिलाए, जबकि आप ज़हीर को हुलिया देखें, आप जब इनके घर देखें तो आप
کو اندازہ ہو جائے گا کہ ظہیر بیچارے کے تو آج اپنے اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے 1-2 شرٹیں خرید لیتا تو وہ دعا کو کیا پہناتا۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہی سیم کپڑے اس یوٹیوبر کے اپنے یوٹیوب چینل پر پہنے ہوئے آج سے کئی سال پہلے دیکھ چکے، تو اسی لیے ظاہر ہے ان کے اپنے تھے تو انہوں نے بتانا جتلانا بھی ضروری سمجھا کہ کپڑے کس کے پہنے ہوئے۔ میک اپ پر بھی زور دیا گیا تھا۔ اچھا بس یہ دکھایا گیا کہ بھئی دعا زہرا بہت خوش ہے، ان کے ماں باپ، اچھا ایک ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچی اتنا پیارا، اتنا خوبصورت لڑکا مل گیا، اتنا تعلیم یافتہ، مستقبل کا ڈاکٹر، FSC میں یہ کیا ہوا ہے، اس نے وہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ لڑکی کو یہاں سے کیوں لے جانا چاہتے؟ کیا لڑکی کا اچار ڈالیں گے آپ لوگ؟ ایسے اتنا پیارا لڑکا مل گیا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا داماد تو آپ چراغ لے کے بھی ڈھونڈتے تو آپ کو شاید نہیں ملتی، تو وہ چراغ جیسے چراغ تلے اندھیرا جو ہے وہ آپ کو مل چکا ہے، تو اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی غلط انفارمیشن دیتے ہیں، شرم آنی چاہیے، مگر آتی نہیں ہے۔ اب وہ بتاتی ہیں، وہ یوٹیوبر کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد جیسے ہی پتہ چلا شبیر صاحب کو کہ یہاں پر لوگ آ گئے یوٹیوبر، تو بھائی انہوں نے فوراً ہی جو ہے نا ظہیر اور دعا کو نکال دیا، سب کو نکالا، دروازوں کو تالا لگا اور بھاگ گئے۔ اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ آؤ، میں اس وقت گھر پر نہیں تھا، آپ آؤ۔ تو بھائی جب وہ آئے تھے اس وقت آپ نے کیا کر لیا؟ ہم لوگ تو بہت سارے میڈیا ہے جو آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ اب ایک اور بڑے مزے کی بات ہے نا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو اصل ٹویسٹ ہے۔ اب ان کے گھر سے ملا کیا، جس کو دیکھ کے سب شوق ہیں اور حیران ہیں۔ سب حیران ہیں کہ ان کے گھر کے اندر باہر ہر طرف سے پاپڑ لیس پاپڑ، وہ بھی جو 5 روپے کے پاپڑ ہوتے ہیں، جو 10 روپے کے پاپڑ ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے ریپر ملے۔ چلے بولنے والے بولیں گے بھائی بچے بھی ہیں اس گھر میں، شبیر کے بچے ہیں، وہ پاپڑ کھاتے ہوں گے، ضرور کھاتے ہوں گے، مگر ہمیں پیزا کا ڈبہ نہیں ملا نا، جو ان کی ساس نے کہا تھا کہ انٹرویو میں کہ دعا زہرا تو صبح شام پیزا کھاتی ہیں، تو کہیں بھی کسی گھر کے کونے کھدرے میں کہیں پر بھی ڈبہ نہیں ملا پیزا کا۔ کہ انسان اگر 2 ٹائم پیزا، چلو ناشتہ ہٹاتی دوپہر اور رات میں، اگر وہ پیزے کھا رہی تھیں جس حساب سے وہ بتا رہی تھیں کہ بچی ہر وقت پیزے کھاتی رہتی ہے، تو یقیناً ایک آدھ ڈبہ تو ضرور ملنا چاہیے تھا۔ اور جس طرح کی ان کے اوقات ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ کچرے جمع کر رہے تھے، تو بھائی پیزے کا جو ڈبہ ہے وہ بھی جو ردی پیپر والا ہے وہ خرید ہی لیتا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے جمع کرتے ہوں، مگر ہوتا تو دکھاتے۔ تو وہاں سے خالی ریپر نکلے، اور یہی راز تھا جو دعا زہرا کی صحت کا راز تھا، جو دعا زہرا کا اب جو وزن آیا ہے، اب جو ہوا تھا کل جو میڈیکل میں وزن نوٹ کیا، تو آپ یقین کرو 35 کلو کی وہ بچی ہو گئی ہے۔ یہ وزن میں آپ کو اپنی بچی کا بتا رہی ہوں جو کہ 8-9 سال کی ہے۔ 35 کلو ایک بچی کا ویٹ، جو کہ ان کے حساب سے 17-18 سال کی ہے، ہمارے حساب سے وہ 13.5-14 سال کی ہے۔ اس بچی کا ویٹ 35 کلو، ظاہر ہے جب گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا۔ اب ایک اور مزے کی بات کہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جو اتنے عالیشان شوکت والے بن رہے تھے، اور جو یوٹیوبر بتا رہی تھی کہ بہت ہی کروڑ پتی ہیں، ان کی تو ملز چلتی ہیں، بھائی کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کرایہ دے سکیں، فریج سیل کر کے انہوں نے مالک مکان کو کرایہ دیا۔ اب یہاں مزے کی بات، اب وہ یوٹیوبر کہتی ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے غریب تھے تو لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی گینگ ہے، ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، تو گینگ تو ان چیزوں پہ پیسہ لگائے گا نا جہاں سے اس کو اپنی گردن منڈی نکالنی ہوگی، اس طرف پیسہ کیوں لگائے گا ان کے کھانے پینے اور اس پر؟ تو آگے دیکھیں کہانی میں بہت سارے ٹوسٹ ہیں جو آنا باقی ہیں۔